kumaliza. Izi ntambara ziri hagati ya Israeli na Iran, by'umwihariko Israeli ifashijwe na US. Hizi vita za Israeli na Iran, sana sana Israeli kisaidiwa na US. Ni iki zivuze kuri Helmagedoni? Ni kitu gani zinamaanisha katika Helmagedoni? Twari turi kubera uruhare rw'irangamuntu, yani uhusika wa kadi mu gutegura kugaruka kwa Yesu, yani kuandaa ujio wake ama kurudi kwake Yesu Kristo. Uruhare rw'irangamuntu ariko yikoranabuhanga. Imana igiye kubaho uburyo, Mungu anaenda kuwapa uwezo, Imana ibaho ubushobozi, Mungu awape uwezo kugira ngo mugire imbaraga zo mu minsi ya nyuma, ili mkaweze kupata nguvu za nyakati za mwisho. Mu mwuka no mu mubiri mubanza gukomera, kiroho na kimwili mnafaa kuwa imara, ahubwo iby'Imana izabatungisha, bali yale ya Mungu atakayoyatunza nayo. Utazabire twakiriye mushumba mukuru, ibisigaye byose mbimushyize mu biganza. tuyongere, tunaweza pigia Yesu Kristo makofi. Data mu izina rya Baba, Yesu, katika jina lako Yesu, twemereye tugushime tuguhimbaze. turuhusu tukushukuru na tukusifu. Uro gushimwa, Wewe ni wa kushukuriwa, uro guhimbazwa. wewe ni wa kutukuzwa. Iyi saha uyu munota, Saa kama hii na dakika kama hii, tunejejwe n'ibyo ukoze, tufurahisha na matendo wiheshe uliyoyatenda, icyubahiro na ujitukuze, kandi wiheshe ikuzo, na pia wewe kuhimidiwa mu izina rya Yesu. katika jina lako Yesu. Bigiye kubera aha byose, Vinavyoenda kufanyikia hapa bireke vyote kuguhesha icyubahiro, viwe ni vya kukutukuza. kitavuga Imana cyose, Kisichozungumza Mungu chote kitagaciro, kitupoteze thamani yake, uganza utegeke, na utawale na ukaamuru, ureme wubake, na ukaumbe na ukajenge, ukora icyo ugambiriye gukora muri na twe, utende kile ambacho umekusudia kutenda kati mu yetu, izina rya Yesu. katika jina lako Yesu Kristo. Ongere tuvuge ngo amen. Sote tukisema amen. Mwakicarira mu kubaho kwisumba byose. Munaweza keti katika uwepo wa Mungu muweza yote. Amen. Amen. Icyambere turasaba umugisha cyane, Cha kwanza tunatakia baraka sana kuri buri wese wigomwe ngaboneke mu kubaho katika kw'Imana. yeyote ambaye ameweza kupatikana katika uwepo wa Mungu. Mwakoze kuza mu guterana kwera. Asante kuweza kusanyiko takatifu. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mungu awabariki. Cya kabiri turasabira umugisha Cha pili tunatakia baraka abagize ibyo bakora mu nzu y'Imana, wale wamekuwa na uhusika na jambo lolote wamefanya katika nyumba ya Mungu, abaririmbye, wale walioimba, abakoze amasuku, waliofanya usafi wa kanisa, abasenze, na wale waliohusika byose waombaji. mwakoze. Imana Vyote ibahe. mlivyofanya Mwenyezi Mungu awabariki. Soma ibyanditswe bitandukanye. Tunaenda kusoma andiko zilizo Mu tofauti. minsi yashize Katika siku za nyuma twari turi kubabwira tulikuwa tukiwaambia ibimenyetso byo mu kirere ishara za angani byagaragaye bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo, ambaye zilionekana zinadhihirisha kurejea ama kurudi kwa Yesu Kristo. twavuze ubwira kabiri, Tulisema usiku wa mara ya pili bwabonetse mu kwa kabiri ilikuja kupatikana ndani ya mwezi wa pili ku itariki 17, katika tarehe 17, twavuze icya kabiri, na tukasema jambo la pili twavuze hejuru y'icyo bita kuba imibumbi iri aligned, iri ku murongo umwe, tukasema juu ya sayali zikiwa zipo katika laini moja, byagaragaye ku itariki 28 ziliweza kuonekana katika tarehe 28 z'ukwezi kwa kabiri. za ndani ya mwezi wa pili. Twavuze ko ku itariki 3 n'itariki 4 Tulisema tarehe 3 pia 4 twari turahangaha, bamwe tulikuwepo wengi wetu hapa, bimwe byabaye abindi babitegereje, baadhi ya vitu vimefanyika wengine wakiwa wanangoja. aho twari turi kubabwira ko ukwezi kugomba guhinduka amaraso. Hapo tulikuwa tunawaambia kwamba mara mwezi unafaa kubadilika kuwa damu. Twahuzaga Yoweli igice cya kabiri, Tulikuwa tukikutanisha na andiko la Yoeli mlango wa pili, tufata ibyakozwe n'intumwa na tukichukua matendo ya mitume igice cya kabiri mlango ni wa pili kugera pia, kuri 17 tugeza kuri 20, kuanzia mstari wa 17 mpaka 20. twari turi kureba ngo ibi biri kuvuga iki ku itorero. Hivi tulikuwa tukichunguza na kuangalia hivi vinasema nini juu ya kanisa. Ahanini nicyo twari turi kwiga. Kikubwa ni hicho tulikuwa tunajifunza. Twabamenyesheje ko itorero rigeze igihe cyaryo. Tuliwajulisha kwamba kanisa limefikisha nyakati zake. Isi tegerezanyije amatsiko kugaragara kw'abana b'Imana. Ulimwengu unangoja kwa shauku kwa ajili ya kudhihirika na kuonekana kwa wana wa Mungu. Itorero ryinjiye mu gihe cy'ububyutse. Kanisa limeingia katika kipindi cha uamsho. Twari turi kubabwira ibigendanye na 6G, internet ya 6 ifite umuvuduko wa 6. Tulikuwa tukiwaonyesha 6G internet ambaye na kasi ya 6. Tubabwira ikitorero risabwa mu gihe gisa nk'iki. Tukiwaambia kila ambacho kanisa inahitajika kipindi kama hiki. Tuzi neza ko ibyo bintu mwabyumvisha, batarabyumvishe bagiye ku rubuga kuri Menyisi y'Umwuka barasanga icyo kiganiro. Nizania siku za nyuma mliweza kuyasikia, wale hawajawasikia ingia katika
channel ya juu ya ulimwengu wa kiroho, mtapata itorero cyo kuzasuka umwuka wera cyabaye mu byakozwe n'intumwa 2. Kipindi cha kanisa kumiminiwa Roho Mtakatifu imefanyika katika Mitendo ya Mitume 2. Byari biri kuba hari gutangira igihe cy'ububyutse bw'ibimenyetso n'ibitangaza. Vilivyokuwa vikifanyika zilikuwa ni ishara za kumimina uamsho katika ishara na miujiza. Turi kuvuga ko ibyo bitegerejwe mbere y'uko umunsi w'umwami Imana uza. Tulikuwa tukisema vinangojewa siku ya mfalme Mungu kabla ya kuonekana. Isi yabyemera itabyemera Yesu azaza. Ulimwengu kubali na usikubali, Yesu atakuja. Kubari bahari kuwa 5 katika waliokuwepo siku ya Friday, twari turi kwigisha uruhare rw'izi ntambara mubona. Tulikuwa tukifundisha uhusika wa hizi vita mnazoziona, icyo zivuga mu kugaruka k'umwami, yani kile ambacho zinamaanisha ama kinachozungumza kurudi kwa mfalme. Kandi no kuwa 5 na katika Friday tena ntekereza ko nzagaruka cyane kuko sitwasuje. Nizanie kwamba nitakuja kurudi tena kiundani zaidi kwa kuwa tukumaliza. Izi ntambara ziri hagati ya Israeli na Iran, by'umwihariko Israeli ifashijwe na US. Hizi vita za Israeli na Iran, sana sana Israeli kisaidiwa na US. Ni iki zivuze kuri Helmagedoni? Ni kitu gani zinamaanisha katika Helmagedoni? Twari turi kube izo ntambara ni iki zivuga kuri Helmagedoni. Tulikuwa tukionyesha vita hizo zinazungumza nini juu ya Helmagedoni. Hiyo Helmagedoni bazarwanya umwana w'intama, watapinga mwanakondoo wa Mungu. Turi kuvuga Israeli, tukizungumza juu ya Israeli, igomba gutangira imihango yayo itorero ryazamu. Inafaa kuanza kanuni zake kanisa likiwa limenyakuliwa. Kwari turi kuvuga ngo aba Israeli saba kirisitu. Tulikuwa tukisema Israeli si wa Kristo. Aba Israeli ni ubwoko bw'Imana tu semprema. Waisraeli ni taifa la Mungu peke yake. Ariko sibivuze karaba kirisitu, lakini haimaanishi kuwa ni wa Kristo. Ntabwo tuba dufana rero, twebwe tuba tureba ibimenyetso bigaragaza ko Yesu aje. Sisi hatujegeuka kuwa wafuasi, bali tunaangalia ishara za kuonyesha kwamba Yesu Kristo anarudi. Itorero rigomba kubanza kubisa Israeli kugira ngo ibeyo. Kanisa linafaa kupisha kwanza Israeli ikageuke kuwa yenyewe Israeli. Icyo nicyo twari turi kureba. Hicho ndicho tulikuwa tukichunguza kwa ajili ya kuangalia. Sehemu vimefika. So tuzagerageza tubereke aho intambara ya Helmagedoni ahizanyura. Tutaendelea kuwaonyesha vita ya Helmagedoni sehemu mtakayopitia. Turebe umugezi wa Ufrata uko uzaba umeze, turebe nuko umeze nonaha. Na tutaangalia mto wa Efrata namna utakavyokuwa na kwa sasa ulivyo. Ibyo aba ari ukugira ngo umukristo ahore yiteguye. Hayo ni ili kwa ajili ya Mkristo aishi kuwa tayari. Uzaza ntazatinda, atakaye kuja hata kawia. Ibyo ijuru rigomba gukora kuri mwebwe nibibafasha kugira ngo dukorere isumba byose. Yale ya mbingu yanafaa kufanya kwa ajili ya maisha yetu ni kwa ajili ya kutuwezesha tuweze kumtumikia muweza yote. Ibyo twari turi kwiga. Hayo ndio tulikuwa tukijifunza. Ariko umushumba, lakini mchungaji wetu, ndavuga Reverend Valentin, nasema Reverend Valentin, yarari kunsobanurira andi magambo. Alikuwa akinieleza meneno mengine. Arambwira yangaruraga ku ijambo riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo. Alikuwa akinirudisha katika neno la Wahebrania. Yiteguye ko Yesu azaza. Kanisa linafaa kuwepo likitarajia kwamba Yesu Kristo atarudi. Itoro ryo mu minsi ya nyuma y'imperuka ni mushaka kubwirwa ko umwami wanyu azaza. Kanisa la nyakati za mwisho hamtaki kutangaziwa kwamba Yesu Kristo atarudi. Iby'ijuru rigiye gukora muri mwebwe, ubutunzi rigiye kubaha, gukomera mugiye kugira, ni ukugira ngo mubihererwe mwitegure kugaruka k'umwami. Utajiri mtapewa na pia kukoma mtapewa, ni kwa ajili ya kujiandaa, muendelee kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa mfalme wetu. Nta gitorero rigiye kumera nk'iri nyantege nke, unesha azahabwa, mugomba gutsinda mu izina rya. Kanisa alifai kuwa na muonekano wa udhaifu, yule mwenye udhaifu atatiwa nguvu, mnafaa kushinda kwa jina la Yesu. Nekereza kibyo ari byo mumazemo iminsi mwingi. Nizanie kwamba siku za nyuma mmejifunza masomo kama hayo. Cyumweru nago twateranye namwe. Jumapili hatujashiriki pamoja nanyi. Ku cyumweru by'umwihariko twari mu Rwanda turi gutanga inshingano kuba pastor. Jumapili kibinafsi tulikuwa nchini Rwanda tukitoa majukumu ya kuwa wachungaji. Twagize ibihe byiza. Tumekuja kupata nyakati zilizo nzuri. Mu Rwanda hari undi mushumba nawe twahaga inshingano. Nchini Rwanda kuna yeye mchungaji mwingine tunapatiana kwa majukumu kwake. Umudamu bituma twishima Felicite. Mke ambaye anasababisha tunafurahia Felicite. Yakoraga imirimo idasanzwe nawe iwacu mu rusengero. Alikuwa akifanya huduma isiyo ya kawaida kwetu Rwanda ndani ya kanisa. Kwa gatandatu wabanje, Saturday iliyotangulia,
twari nabwo tudahari, twari turi gutanga inshingano hapo mu Uganda. tulikuwepo, bila kuwepo tulikuwa tukitoa tena majukumu mengine nchini Uganda. Tugomba itorero nk'uko nyiraryo yarivuze. Tunafaa kutayarisha kanisa kama mwenye kanisa alivyoizungumza. Itorero rigomba kuba rifite umusimamo wa ministere 5 nk'uko nyiraryo yarivuze. Kanisa linafaa kuwa na msimamo wa ministry aina 5 kama mwenyewe alivyozungumza. Nyiri itorero yavuze ko hagomba kuba mintumwa. Mwenye kanisa alisema inafaa kuwepo mitume. Nyiri itorero avuga ko hagomba kwimikwa abahanuzi, nawe twaramwimikaga tufite nk'umuhanuzi. Yeye tulikuwa naye kama nabii, tulikuwa tukimwagia mafuta. Ushobora kuvuga igifaransa ntibivuze ko uri umufaransa. Yaani kuwa unazungumza Kifrench haimaanishi kwamba wewe ni Mfaransa. Kuvuga icyongereza nka Edward ntibimugira umwongereza. Kuzungumza Kiingereza na kama Edward haimgeuzi kuwa Mwingereza. Ushobora guhanura ariko utari umuhanuzi. Waweza tabiri na pia wewe sio nabii. Sinzi icyo mvuze aho. Sijui ninachokizungumza kinaeleweka. Umuhanuzi nka ministeri hari ibyangombwa dushakisha mu muntu. Nabii kama ministry kuna vitambulisho ama tambulisho tunavitafuta ndani ya mtu. Hari abigisha. Kunao warimu. Abigishi wacu nibo tubara nk'aba reverend bashinzwe aba pastors. Warimu kwetu ndio tunahesabu kama reverend ambaye wanasimamia wachungaji. Ni babandi bashinzwe kureba niba ibintu biri gukorwa mu rusengero bisa nk'ibyo Biblia yivuga. Ni wale wa kuchunguza vitu vya kufanyika ndani ya huduma ya kanisa vinaendana na yale Biblia inayozungumza. Abo bose muzababwirwa n'indahiro barahira ziba zitandukanye. Hao wote watajitambulisha kwenu na viapo watakavyo viapa kwa ajili ya vitu tofauti. Reverend bakwiye kumenya yuko mu rusengero hatagomba kujya inyuma ya Biblia. Reverend wanafaa kujua ndani ya kanisa halifai kwenda kinyume na Biblia. Aba pastor bakwiye kuba bafite inshingano z'imirerere. Wachungaji wanafaa kuwa na majukumu ya malezi ya kikanisa. Kumenya uko abantu barerwa. Yaani kutambua malezi ya watu wanavyolelewa. Abavuga butumwa nibo bari kuvuga biri amwumvaga Edward yarari kuvuga. Wahubiri ndio wanahusika kusema yale ambayo Edward alikuwa akiyazungumza. Kuri Edward yarari kuvuga yavugaga nk'umuvuga butumwa. Vile Edward alivyokuwa akizungumza alikuwa akiongea kama mhubiri. Ari Deborah wavuze kuri yanarangiza iteraniro nkamwicaza. Ikiwa ni Deborah amezungumza vile, naweza tumaliza ibada na nimketishe kidogo. Edward yarari mu muhamagaro wa evangelization. Yeye alikuwa katika mwito wa evangelist. Ariko uwo muntu wagize kwivumbura gasoka kuri yavugaga Deborah abapasteri mufite inshingano yo kumugarura mukahenda. Wachungaji mnakuwa na majukumu ya kurudisha yule ambaye amejirusha na kutoka nje. Mnambembeleza na kumrudisha. Muvuga nk'intama. Yule anazungumza kama mhubiri na nyinyi mnazungumza kama kondoo. Imu abapasteri bagira nizo zikwiye gutuma abareverend bacunga kugira ngo badakabye. Wa reverend ndio wanafaa kuchungulia kwamba wasipitilize. Murakoze kunyumva. Asanteni kuweza kunisikia. Birumvikana ibyo navuga. Kinasikika nachokizungumza kweli? Naho akazi kacu nukurinda itorero ngo ritinjirirwe. Kazi yetu ni kuchunga kanisa lisiingiliwe. Hari ibintu bijava inyuma y'urusengero bikinjira mu rusengero bitari Biblia. Vinaweza kutoka nje ya kanisa vingine ndani ya kanisa havimo ndani ya Biblia. Murakoze isumba byose. Asanteni muweza wa yote awape baraka. Iyo ndi kubibona bimeze gutyo. Ninapoyaona yakifanyika hivyo. Biblia yaravuze ngo nukugira ngo itorero ridahungabana. Biblia ilisema ili kanisa lisiweze kuyumba. Buri wese akore mu mwanya we, buri wese akore mu mwanya we, biba byiza. Kila mmoja akafanye huduma katika kitengo chake, inakuwa ni vizuri. Isumba byose ni muweza wa yote awape baraka. Lero yangaruraga ku kintu kimwe. Alikuwa akinirejesha kwenye kitu kimoja. Abayeburayo 5:11. Waebrania 5:11. Aravuga ngo tumufiteho byinshi byo kumenya. Andiko linasema tunavyo vingi kwake vya kuweza kujua, ambaye ni vigumu kuweza kuvieleza. Sura ya 6 mstari wa 1. Andiko walisome msikie. Sura ni ya 6 mstari wa 1. Alikuwa akiniambia naye afanya yote, usihesabu wa Kristo hapa kama waliozeeka. 6 mstari wa 1. Andiko linasema nini? Aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo. Ndicho kinafanya ngo ntago dukwiye kuzahama mu byambere bya Kristo. Hatufai kubaki katika ya kale ya Kristo. Tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose. Dusabwa kubigisha inyigisho zituma mwegera imbere kugira mubashe kumenya. Tunafaa kuwafundisha fundisho ya kusonga mbele mpate kujua.
twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri rwo kwihana imirimo ipfuye. Ibyambere bya Kristo ni ukwihana imirimo ipfuye, kwizera Imana. Kwanza vya Kristo ni kutubu. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa, au tuwafundishe kuhusu ubatizo, kurambikwaho kunyoshewa mikono, no kuzuka kw'abapfuye, na ufufuo kwa waliokufa, katika hukumu na daima. Japo Mungu akipenda tutaweza kuyafanya. Murabyumvishe? Mumesikia kweli? Yarari kumbwira ngo wikirengagiza kibi byitwa kari byanze ntabyo bazi. Alikuwa akiniambia usijisaulishe kwamba haya ni yakianzilisho kwamba hawayajui. Tubivuge kuko Biblia avuga ngo nubikunda tugomba kubikora. Tangulia kwanza kuyazungumza, Biblia inafanya tunafaa kuvifanya. Anza kwanza kuviongea. Ariko harimo ibyo nawe yakaba yari buvuge nkawe, none yahisavuga ngo nimbanza ari byo meraho. Kuna yale ambaye angezungumza kama yeye, lakini ameniambia niwe ya kuanzia. Ariko ntabwo tugiye kwitana ba mwana. Lakini hatujaenda kuitana majina mengine. Kimwe mu bigerageza itorero rifite, moja kati ya jaribu kanisa iko nalo, ndi gushaka kwegera imbere ng'ibyibanze ntabyo mufite. Nahitaji kusonga mbele kwamba lakini vya kianzilishi hamna. Irambikwa ry'ibiganza bakwiye ngo kuryiga. Yaani unyoshewaji wa mikono wanafaa kujifundisha. Umubatizo mukwiye kuwigisha. Pia kuhusu mbatizo mnafaa kufundishwa. Muri mwebwe abibeshya ko mwabatijwe. Ili kati yenu mnaodhania kwamba mlibatizwa muanze kwanza kubatizwa. Ubwo ibyiciro by'imibatizo n'umubatizo mukwiye kubyiga nyine. Vitengo vya mbatizo na kuhusu mbatizo mnafaa kujifunza. Umuzuko na kuhusu ufufuo. Ukukwiye kuba umeze. Namna unafaa kuwa. Urubanza rw'iteka kwa ajili ya mashtaka ya daima. Imyaka 7, miaka 7, imyaka 1000, miaka 1000. Ibyo byose mukwiye kubyiga. Umukristo agahora avuga ngo ibimenyetso nibi. Hayo yote mnafaa kujifundisha, Mkristo aishi kusema ishara ndiyo hizi. Ngo tugakomeza ariko ibyibanze mu bifite. Na tukaendelea na mambo mengine, lakini vya kuanza mkiwa navyo. Yarari kungaruraho ngari kuzirikane ko ibyo byibanze ntabyo wababwiye. Alikuwa akinirudia tena akinikumbusha kwamba yale ya kuanza kwamba sikuambia. Birikumvikana aho ngaho. Hayo yanasikika. Sinubona maera menshi ari gukorwa uzaje uyakire kuko ibyo byibanze ntawe wabibwiye. Ukiona vingi vinafanyika uvumilie, kwa kuwa vile vya kuanzia hakuna uliambia. Nani ndikubwira secretary, alikuwa akiambia secretary na wale pia aliweza kuambia, nge mumbonye mushire urutonde mumbwire ngo vuga ibi. Mchungaji mkimuona weka ratiba, mwambie zungumza haya. Mumbwire ibyo mvuga. Wachungaji mniambie nachofaa kuongea. Ibyo mubona bikwiye, ibyo nacikirije mujye namuvuga ngo waratubwiye uzavuga ngo waratubwiye. Ba secretary mubigarure. Yale ambayo mliona kwamba nilikatakata yarudishe, ni yafundishe tena. Mugihe mwambonya ari kipindi ambacho mmeniona. Kuko nta tegeko ngeri negeka kubana namwe iminsi yose. Hakuna amri ambayo inaniweka kuishi na nyinyi nyakati zote. Chukueni majukumu. Nge mbwirize namwe mufate inshinga. Mimi nihubirie nanyi pia mchukue majukumu. Murakoze muhabwe umugisha. Asanteni na pia mbarikiwe. Ariko intumwira banzi katunganya itorero likabona kurisika. Lakini mtume kwanza anatayarisha kanisa na anapanga kuliacha. Ntabwo muragezwe igihe cyo kurekurira gutyo. Hamjafikishwa kiwango cha kuweza kuachilia hivyo. Mbona byageze, mbona nta kintu na kimwe kigize. Nikiona hakuna kitu chochote ambacho kitaharibu, nitawaambia kwamba mmezeheka, mmefikisha kipindi chenyewe. Murakoze muhabwe umugisha. Asanteni na mkapewe baraka. Amen. Amina. Niba umugisha mu izina rya Yesu. Awape baraka kwa jina la Yesu. Narimvuze ngo iba umugisha mu izina rya Yesu. Nilikuwa nikisema awape baraka kwa jina la Yesu. Tujye gusoma ibyanditswe 3 kubera impamvu z'igihe. Tunaenda kusoma andiko kama 3 kwa sababu ya muda wetu. Ibindi nibibangombwa ndabibabwira mu mutwe. Mengine ikiwa ni lazima nitawaambia kichwani. Icyanditswe cya mbere. Andiko la kwanza turi busome igitabo cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Igice ni cya 13. Sura yake ni ya 13. No, igice cya kabiri. Tutasoma kwenye sura ya pili. 18. Katika mstari wa 18. Urwa mbere rwa Yohana 2:18. Waraka wa kwanza wa Yohana. Turongeraho ibindi byanditswe. Tutaongezea andiko zingine. Danieli, kitabu cha Danieli 12:4 ni mushaka mwareke ndavuga mu mutwe. Danieli 12:4 muhandike ntacyo bitwa. Andika tu peke yake bila shida. Urwa kabiri Waraka wa pili wa Tesalonike 2:6 mugeze 12.
Mlango wa pili 6 mfikishe 12. 2:6 mugeze 12. 2 mstari wa 6 mfikishe pa 12. Ibyahishuriwe Yohana. Ufunuo wa Yohana. Igice cya 13. Sura ni ya 13. Nimusome murongo wa 10. Mtasoma kuanzia mstari wa 10. Muite musimbuka 16 na 17 na 18. Na mtaruka 16, 17, 18. Vuzi byanditswe bitatu kari byo musoma hano. Nimesema andiko 3 ndizo za kusomwa hapa. Abo ba Edward ba protocol n'abandi ba secretary mumfashe ibyo byanditswe. Na Edward protocol na watu wengine wenye microphone watusaidie kusoma andiko hizo. Ufunuo zaishuwe gice cya 13, mlango ni wa 13, murongo waho wa 10, mstari wake wa 10. Hama dusimbire 16 kugeza kuri 18. Tutarukia 16 mpaka 18. Zaishuwe gice cya 13 murongo waho wa 10 havuga ngo namba umuntu yegerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Mtu akichukuliwa mateka atachukuliwa mateka. Namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Na mtu wa kuua kwa upanga naye pia atauawa kwa upanga. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira. Hapo ndipo subiri la watakatifu latimilika. Kono kwizera kwabo. Na katika imani yako. 16. Kigera ko bose aboroshe n'abahambaye na awafanya wote wadogo na pia wakubwa, n'abatunzi n'aboro na watajiri pamoja na maskini, n'abidegemvya n'abagurano na walio huru walio watumwa, bashigwa kw'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanke mu ruhanga, na wakitiwa chapa katika mkono wao ama katika kichwani mwao. Kandi na tena ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyagura, isiwepo mtu yeyote wa kuona kitu cha kununua cyanke icyashora au cha kuweza kuuza atarufise ico kimenyetso, bila ikiwa hana hiyo chapa. Nico zina rya cha gikoko, hapo ndipo jina la yule mnyama cyanke igitigiri cy'izina ryacu au hesabu la jina lake. Aho niho ubwenge buzoserukira, hapo ndipo hekima iliyo yenyewe itakuja kutokea. Ufise ubwenge na haruri igitigiri cy'ico gikoko, aliye na hekima hesabu idadi ya mnyama huo, ni gitigiri cy'umuntu na idadi ya mnyama wa binadamu, igitigiri cyacho na 666 na hesabu ni 666. Rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 6. Kandi none muzi yuko ikimubuza, na tena mwajua kinachomkosesha, ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, na ili kwamba aje kufunuliwa kwenye wakati wake. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, kwa kuwa ya ajabu ya ukatili yameendelea kufanyika, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Lakini hayatafunuliwa isipokuwa wa kujisacrifice kwa kutolewa. Nibwo wa mugome azahishurwa, ndipo yule mbaya atakapofunuliwa. Ubwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, kipindi cha mfalme kuua tumia pumzi tokayo kinywani mwake, akamutembesha kuboneka kukuza kwe, na akasababisha ujio wake. Kuza kuwa mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ujio wa huyo adui unakuja katika mfano wa shetani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, una nguvu zote na uwezo na utawala na pia na matendo za uongo, n'ubuhenzi bwose bwo kukiranirwa kubarimbuka, na udanganyifu wa kimakosa kwa wanaoangamia, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, kwa kuwa hawajapenda kweli wakapate kuokoka. Nicyo gituma, ndicho kilichofanya Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane, Mungu atawatumania udanganyifu mkubwa, ngo bizere ibinyoma, waamini uongo, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose, ili wasiamini kweli wote, bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka, na wafurahie makosa waweze kukatiwa hukumu milele. Amina. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, ibice 2 umurongo wa 18. sura ni ya 2 mstari wa 18. Bana bato, basi
watoto wadogo, tugeze mu gihe cy'imperuka, tumefikia nyakati za mwisho. Kandi nkuko mwumvise yuko Antikristo azaza, kama mlivyosikia habari Antikristo lazima atakuja, niko nanone hamaze kwaduka aba Antikristo benshi, ndivyo kumeweza kutokea Antikristo wengi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Amen. Vyatujulisha tena kwamba nyakati za mwisho zawadia. Amen. Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina lako Yesu, twongeye kugushima, tumerudi kukushukuru tena, izina ryawe ryamamare, jina lako liweze kuvuma nanone ahangaha, na kwa sasa tena bikangura itorero ryawe, basi ikawepo kwenye kanisa lako, mu izina rya Yesu, katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Yesu nabaha umugisha. Yesu awape baraka. Tugiye kuvuga gatoya, tunaenda kuzungumza kidogo uruhare rw'irangamuntu, yani uhusika wa tambulishi y'ikoranabuhanga au kadi la utendakazi wa ajabu mu gutegura kugaruka kwa Yesu, yani kujiandaa ama kufanya maandalizi ya kurudi kwake Yesu Kristo. Bilikumvikana? Vinaeleweka kweli? Uruhare rw'irangamuntu, yani uhusika wa kadi mu gutegura kugaruka kwa Yesu, yani kuandaa ujio wake ama kurudi kwake Yesu Kristo. Uruhare rw'irangamuntu ariko y'ikoranabuhanga, yani uhusika wa kadi wa utafiti wa hali ya juu. Bilikumvikana ibyo tuvuze? Vinaeleweka kweli? Ninde ufite irangamuntu ngayime? Ni nani ana kitambulisho? Amen. Cyane amen. Kwa sauti amen. Isi y'uyu munsi, dunia ya siku ya leo, iri mu myigaragambyo ahantu hatandukanye, inafanya maandamano sehemu zilizo tofauti. Hari ahantu hari kuba imyigaragambyo, kuna sehemu kunafanyika maandamano ifitanye isano n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ambayo ina mahusiano na kadi iliyotengenezwa ya utafiti. Urugero, kwa mfano, nko mu Bwongereza intambara ni nyinshi, kama Uingereza vita ni nyingi, zifitanye isano n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ambaye zina mahusiano na hii kadi ya utafiti. Ntabwo ibyo turi kubihimba, hayo hatuyaleti tulizungumzi tu kawaida. Isi uyu munsi yo wanditse ikintu urakibona niba ari cyo cyangwa atari. Dunia leo kuna andiko la kitu ama kusachi kitu kama ni cha kweli ama si cha kweli. Rero ni ahisi iri kwinjira, ni hapo dunia inapoingia na kuelekea. Isi ifite ubwoba cyane, dunia imejawa na uoga mwingi sana, bitewe n'iyo rangamuntu tuvuze, kulingana na hii kadi ya kitambulisho tuliyosema. Bari kwikanga, wanashtukia sana, tahi irangamuntu ni ikimenyetso, kwamba hii kadi ni ishara, iki ni ikimenyetso cyaje, kwamba hii ni ishara iliyotokea. Byanze bikunze nuko bamwe babyirengagiza, ariko nicyo. Ikatae ama ikubali, wengi wanajisahaulisha kwamba ni kweli, lakini ni kweli. Bamwe baravuga ko ari kubyirengagiza, ariko ari ikimenyetso. Wengine wanasema ni kujisahaulisha, lakini ni ishara. Itorero kanisa Israeli ni itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ni kanisa limejengwa katika msingi wa kinabii na mitume. Iyo murebaho kuri logo yanyu, mnapoangalia katika logo yenu, handitswe ngo ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana, andiko takatifu na nguvu za Mungu. Imana iduhamagara idusaba kuringaniza ibyo bintu. Mungu akituita anahitaji tuweze kurekebisha mambo hayo. Ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana, andiko takatifu na pia na nguvu za Mungu. Nubundi iyo bavuze ngo itorero, na wanaposema kanisa ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, limejengwa kwenye msingi wa kinabii na mitume. Nubundi ni iki cyanditswe mubona dufite aho ngaho tuba dushatse kuvuga, na ni hili andiko limeandikwa hapa, tumependelea kulizungumza. Kubaka ku rufatiro rw'intumwa, kujenga kwenye msingi wa mitume, ni ukumenya neza ko itorero ryubatswe mu mwimerere wa Bibiliya, yani ni kutambua kanisa limejengwa katika uhalisia wa Biblia. N'ababashije gusenyura ministeri 3, na wale walipata uwezo wa kubomoa ministry 3, intumwa, abahanuzi mitume, nabii pia warimu, bari bafite umushinga wo kugira ngo itorero ribone uko rihuza n'isi. Walikuwa na mpango, lengo lao dunia iweze kuambatana na kuelewana na dunia. Nubundi isi, hata pengine dunia, nta itorero ryayibwirije ngo rikizwe, kanisa halijapata fursa ya kuihubiria dunia ikapate kuokoka. Nubundi itorero ryaraguye riyoboka isi, hata pengine kanisa lilianguka likafuata dunia. kugira ibyo bigerweho, hili haya yaweze kufikiwa, nizo ministeri 3 zambuwe ubuzima, ni hizo ministry 3 ziliweza kunyanganywa mamlaka. iyo bavuze ngo itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, wanaposema kanisa limejengwa kwenye msingi wa mitume na nabii, bashatse kuvuga ko itorero rigomba kubaka muri Bibiliya ndetse no mu mbaraga z'Imana. yani wanamaanisha kanisa
liweze kujenga katika Biblia na katika nguvu za Mungu. Ushobora rero kuyobora itorero, huwezi ukaongoza kanisa ngo wirengagize aho isi igeze na ujisahaurishe wapi dunia ilipofika. Ibyo byo kubyina gusa mutungurwa, ya kucheza peke yake mtashangazwa. Itorero ligomba kubwirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kanisa lafaa kuambiwa kweli wa neno la Mungu. Kandi ushaka kurengera ubugingo bwe n'ubundi arabubura, na wakutaka kuokoa uhai wake ataupoteza. Utabwita kubw'ubwami ni uburo, na asiyejali uhai wake kwa ajili ya ufalme atapata uzima. Ubundi rero, na pengine sasa umuntu navuga yuko akorera mu mafuta y'intumwa, mtu anaposema tumikia kwenye mafuta ya mitume, wamugenzura ukabona umwuka urupfu, atinya urupfu cyane. Ukimchunguza upate mtu huyo yaogopa kifo sana. Azagenzura ashobora gusanga yaribeshe mu mpano ye. Chunguza utakuja kugundua alijidanganya katika kalama yake. Birumvikana icyo mvuze? Kinaeleweka nachokizungumza? Ushobora gusanga ufite impano y'Imana ariko uyishidikanyaho. Yaweza kuwa una karama ya Mungu ndiyo, lakini una mashaka nayo. Kuko ugikorera muri iyo ministeri, kwa kuwa ukihudumu katika hiyo ministry, ukwiye kubukeka kushobora kutazapfa neza. Yafaa uwe na mashaka ya kwamba hautakuja kupata kifo kizuri. Reka nikomereze. Acha niendelee. Rero itorero, hivyo kanisa mu gihe gisa nk'igitorero muri rikanga, kipindi cha majira kama haya linashtukia kanisa. Nagaru bwa mbere itorero ryikanze, si mara ya kwanza kanisa kuweza kushtukia. Itorero ritegetswe kuba mu buzima bw'ikanga. Kanisa linafaa kuishi kwenye maisha ya kushtukia ama kuwa na mashaka. Kwikanga kw'itorero, yani mashaka ya kanisa ni kimenyetso cy'uko riri maso, ni ishara ya kwamba kanisa liko macho. Itorero litari maso ntiryakikanga. Kanisa bila kuwa macho haliweze kuwa na wasiwasi. Bategetswe kwikanga ngo bamenye aho ibihe bigeze. Wanafaa kuwa na wasiwasi na wakatambue nyakati ni wapi zimefika. Yaravuga kuba maso ni ukugira amakenga. Yani wanaposema kuwa makini ni kuwa na mashaka. Kugira ngo wikanga aho biba ngombwa ko wikanga. Ili uwe na mashaka sehemu yafaa uwe na mashaka. Iyo mwikanze, mnapokuwa na mashaka, natwe tukwiye kuba kusigara tuvuga ngo Biblia iravuga iki muri ibi bihe. Nasi twafaa kubaki kusema Biblia inaeleza nini nyakati kama za leo. Danieli 12:4 navuze. Danieli 12:4 nimesema. Hagaragaza yuko mu minsi y'imperuka, kunaonesha kwamba nyakati za mwisho, cyambere ubwenge bwo buzagwira. Cha kwanza maarifa zitaongezeka. Ibintu Danieli yeretswe, vitu Danieli aliweza kufunuliwa, akibibona we yikubise hasi. Yeye kuviona tu akajipiga chini. Ariko kugira bashe guhaguruka, ili akapate nguvu ama uwezo kusimama, malaika aramubwiye ngo uhumure, si igihe cyawe. Malaika alimwambie usijali, hiki si nyakati zako. Aramubwira ngo ni igihe cy'iminsi y'imperuka, ni katika nyakati za siku za mwisho. Yahagurukijwe nuko ibyo bintu atazabibona, na aliweza kusimamishwa na nyakati hizo wa vitu hivyo hata vipata. Rero mbasasira inzobe n'ababeshi. Acha niweke wazi bila kuwadanganya. Ibyo bintu Danieli yerekwaga kikubita hasi. Hivyo vitu Danieli alifunuliwa na kujipiga chini. Akahumurizwa katari igihe cye, na akafarijiwa kwamba si wakati wake. Icyo gihe ninjye nawe tugisohoreye. Kipindi hicho ni mimi na wewe tumeweza kukiingia. Tubyemere cyangwa nitubyemere, turi mu minsi ya nyuma. Tukubali wala tukose ukubali, tuko kwenye nyakati za mwisho. Birikumvikana icyo mvuze? Kinasikika kwa ninachokizungumza? Ntabwo malaika yaguhumuriza. Wewe malaika hawezi kufariji. Nakubwira ngo uhumure, si igihe cyawe. Akwambie usijali, si wakati wako. Turi muri icyo gihe kiruhanyije. Hapana, bali tuko ndani ya nyakati zinazochosha. Paulo abwira Timotheo. Paulo alipomwambia mwenzake Timotheo akiwa anamwandikia, yibwiraga nabo bose bibwiraga ko igihe cyageze. Walizania hao wote kwamba nyakati na majira zimefika. Hari ibyangombwa byagendaga bitegura igihe, lakini kunazo tambulishi za ishara zilizo zikiandaa nyakati hizo. Icyo gihe abatubanjirije bagiye bandika bikanga. Yani nyakati hizo waliotuanzia walienda wakishtukia na kuwa na wasiwasi. Je, nawe tugisohoreye? Mimi na wewe tumeweza kuingia kwenye nyakati hizo. Ishatse kuvuga ngo kwikanga kwawe gufite ukuri. Maana yake kushtukia ama wasiwasi wako una ukweli. Kuba wagira ubwoba bifite ukuri. Ikiwa utapata woga ndani yako vina ukweli ndani yake. Kuko uzubaye gato watungurwa. Ukizuba kidogo utashtukizwa. Hari ubuhenzi bw'umwanzi bugomba kubaho. Kuna udanganyifu wa adui unafaa kuwepo. Itorero, kanisa rikwiye kuba maso likamenya ibijyanye n'ibihe barimo. Lafaa kuwa macho litambue nyakati zinazoendana na walizo nao. Hari inyigisho, kunaye mafundisho Kristo agiye guhabwa z'umunsi wa mbere. Mkristo anafaa kupewa katika siku zake za kwanza. Ni ukuva ku munsi wa mbere, ni kutoka kwenye siku ya kwanza ukagenda ukageza ku munsi w'igihumbi, na kwenda na kufikia kwenye siku ya 1000. Bari ku
munsi wa mbere, kwamba hapo walikuwa kwenye siku ya kwanza. Kuva mu 1001 ugera muri 2, kutoka katika 1001 kufikia mpaka 2000 ryari riri ku munsi wa kabiri, kanisa lilikuwa ndani ya siku ya pili. Kuva mu 2000 tukatoka kwenye 2000, itorero ryinjiye ku munsi wa gatatu, kanisa tayari lishaingia kwenye siku ya tatu. Yesu yaravuze ndakora uyu murimo uyu munsi n'ejo. Yesu akasema atafanya huduma hii leo na kesho. Ku munsi wa gatatu nzaba nsoje rwose, na katika siku ya tatu nitakuwa nimepumzika kutimiliza kila kitu chote. Cyane kuva mu mwaka wa 2000 sana, kutoka katika mwaka wa 2000 itorero ryari rikwiye kumenya ko ryinjiye ku munsi wa gatatu. Kanisa linafaa kutambua na kuelewa liliingia katika siku ya tatu. Ryari rikwiye kumenya ko ryinjiye mu gihe cy'umwuka cyane. Lilifaa kutambua liliingia katika kipindi cha roho sana. Cyagiye Yesu yavuze ngo igihe kizaza, ule wakati Yesu akasema kuna nyakati zitakuja abasenga data waombao Bwana bibasabe kumusengera mu kuri ariko no mu mwuka, iwabidi kumuomba katika kweli lakini tena na kiroho. Ni byanditswe byera n'imbaraga navugaga, ni yale maandiko takatifu na nguvu za kuzungumza hapa. Wanaposema kweli, ubejeshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri, watakase katika kweli, neno lako ndiye kweli. Rero yabavuze ukuri bavuze ijambo ry'Imana. Wanaposema kweli maana yake wamemaanisha neno la Mungu. Igihe kizaza basenga data bibasabe ko basengera mu kuri ariko no mu mwuka. Kipindi kitafika wale wamuombao Baba wamuombe katika kweli lakini tena hata kiroho. Wabishaka utabishaka turi muri icyo gihe cy'umwuka. Utake usitake, leo tupo kwenye kipindi cha roho. Umuntu wese ukoze ibidasanzwe berekana imyuka ibiri inyuma. Yeyote amefanya jambo la ajabu wanaonyesha roho chafu ziko nyuma ya kitu. Profeseri benshi barerekana imyuka. Maprofesa wengi wanaonyesha maroho fulani. Ikipe nka Seno Manchester ntibatinya kuvuga ngo umupfumu wabo yababwiye. Yaani timu ya Arsenal na Manchester hawaogopi kusema kwamba mganga wao amewaambia. Igihe tugezemo nushaka kujya muri African Talent, American Talent, abantu barihindura ipusi. Yaani nyakati ambazo zimewadia ama tumeingia, watu wa magic wanajibadilisha kuwa mapaka. Muri telefoni yawe niba uyifite nturabo yunanirwa kubona umuntu aba dispare akongera gahinguka handi hantu. Yaani kwenye simu yako ukifanya research utaona mtu amebadilika leo na kuwa kugeuka kama kwa sehemu nyingine. Uretse kubyirengagiza twageze mu gihe cy'umwuka. Isipokuwa kujisahaulisha, tuliingia kwenye nyakati za kiroho. Ntabwo rero umukristo w'iki kinyejana, si kwamba mkristo katika awamu hii uzakoresha igiterane ngo umwereke filime ya Yesu ngarire ngo yongera akizwe. Umfanyie mkutano wa crusade, muonyeshe filamu ya Yesu aliye na akaokoke. Igihe papa babwiririjemo, kipindi cha baba zetu kuhubiri kwao, baravuga ngo turerekana na filime. Walikuwa wakisema tutabakisha muda kuonyesha filamu. Abantu bagahurura kuko abantu bari burebe filime. Watu wanakuja wengi, umati wa watu, kwa sababu ya filamu itafanyeshwa. Filime ya Yesu bamutera imisumari. Wakiangalia filamu ya Yesu kugongelewa misumari, abantu bakarira cyane bagahita bakizwa. Yaani watu wasiko na emotions za kulia mpaka wanaokoka. Ubuvuze ngo urerekana filime ntabwo twaza. Kwa sasa ukisema unaonyesha filamu ya Yesu hatuwezi kuja. Filime tuireba muri telefoni twicariye. Filamu tunaiangalia kwenye simu zetu kukaa kwetu. Ndi kuvuga igihe dusohoreye. Nazungumza nyakati ambazo tumeziingia. Papa yagiye gutamubwira uti rero umva nkubwire mzee. Baba alikuja kuondoka akimwambia sikiza nikwambie mzee. Strategies zivuga butumwa zarahindutse. Mbinu za kimahubiri zilibadilika. Umukristo uyu munsi ntaga makuru ashaka ari makeya, bashaka makuru ari furu. Yaani mkristo wa leo ama muumini hahitaji historia ama habari ndogo, anahitaji zilizo full. Nawe ni uhagarara imbere yacu, nawe ukisimama mbele zetu, uongera ubumenyi uzatakara. Ukose kuongezea maarifa utapotea. Umuvuga butumwa, umupasiteri, umuhanuzi, buri kimwe cyose ukenera kugira makuru ahagije. Mfundishaji pastor, mfundishaji wa neno unafaa kuwa na habari za kutosha kugira ngo ubashe kuhangana n'isi, ili ukaweze kupambana na hili. Kibabaje rero cy'uyu munsi, sa kusikitisha cha siku ya leo, amatorero, makanisa arashaka kubyina gusa, yanahitaji kucheza peke yake. Ibihe nibibabyiteho, nyakati wasiweze kuzijali. Umuntu arashaka ngabwirwe ibintu byoroheje, kwa kuwa mtu anahitaji au kutamani kuambiwa vitu vya rahisi. Mushumba tumenya ko turi mu gihe cya digital, ngo turashaka ubuzima bworoshye. Mchungaji, tunajua tuko kwenye maisha digital, tunahitaji vitu vya rahisi. Ubwo buzima barabura baremera kugira ngo mugende. Haya maisha wanawatengenezea ndiye mkaweze kusonga mbele ama kuondoka. Cyo bita agenda 2030. Katika agenda 2030, nyuma y'iyo rangamuntu, katika hicho kitambulisho, koranabuhanga rimaze kumera neza,
utafiti ulipokuwa umeundika kwenye kiwango kizuri, hari ikindi kintu bazabakorera, kuna kitu kingine kitakuja kuwafanyia, watakuja kuwafanyia. Uzajya uhabwa y'ubuntu, kunazo pesa utakuwa ukipewa za bure. hari amafaranga nyuma y'igihe muzahabwa y'ubuntu, baada ya kipindi hicho kuna pesa mtakuwa mkipewa za bure. hari ikindi gihe kizakurikira iki, kuna kipindi kingine kitafuata hiki. Orari yakigarutseho, Olari aliweza kukirudia tena, aravuga ngo ni igihe hazaba hariho imana n'ibigoryi, na akasema ni kipindi itakuwepo Mungu pamoja na wapumbavu. kubaregiye kriteria ikugira imana cyangwa ukaba umuntu udafite icyamazi, yani kuwa kitu cha kugeuza kuwa Mungu ama mtu mwenye muonekano kwamba hana msaada yeyote. ibihamya bikugira iyo mana ntago mbiboneye umwanya, yani ushuhuda wa kukufanya wewe kuwa Mungu sijavionea nafasi. Agenda 2030 katika agenda 2030 igizwe n'ibintu 17 nzashaka umwanya mbibigisha, imetengenezwa na vitu 17. nitatenga muda nikawafundishe. kuko nge ntago ntinya kuvuga ukuri, mimi siogopi kusema kweli. nzashaka umwanya mbibigisha ibibigize, nitachukua muda wa kuweza kuwafundisha vinavyofanya. igihe kizagera akazi kose kenshi mwakoraga gasigarana amarobo, kipindi kitafika kazi nyingi za kufanya binadamu zibakishiwe robot. icyo gihe rero bizasaba ko baguha amafaranga, kipindi hicho itahitajika wewe ukapewe pesa, nyine urya utakoze, uwe ukikura bila kufanya kazi. ngo bazagushyira mu rutonde rw'abantu badafite icyo bamaze, wewe watakuingiza kwenye listi ya watu bure kabisa. abafite icyo bamaze nibo bazitwa regi, wale watu wa maana ndio wataitwa miungu, bazitwa imana, wataitwa Mungu. ibyo ni muri agenda 2030. hayo ni katika agenda 20 ama 30. nyaya magambo mvuze uzajya kureba nibi agenda ibaho, katika maneno nimeyazungumza leo, angalia katika agenda hizo yapo. ntago mbivuga ari ibihimba, siyazungumzi yakiwa ni ya ufeki. uyu munsi sicyo nshaka gutindaho, hicho sio kitu nahitaji kukawia juu yake. sinashaka gutinda kuri 665 na sihitaji kukawia katika alama ya 666. nzayibigisha ukwayo, nitakuja kuwafundisha ikiwa ni ya kipekee. kugira ngo niba navuze ikintu mbenzi ko wacyumvise, nahitaji ili kama nilizungumza kitu kwamba ionekane kwamba ulikisikia. 666 nzayigisha, 666 nitawafundisha siku nyingine. nzababwira uyu mubare n'indwara murwara n'abantu barwaye indwara yo kumva uyu mubare, na nitawaambia hii hesabu na watu waliougua ugonjwa kwa ajili ya kusikia hesabu hii, ni mpamvu iyo ndwara ihari, na sababu ya ugonjwa huo kwa nini upo. rero ntago nabijyamo nona, hayo siwezi kuyaingia kwa uyu sasa. munsi nashaka kuvuga gatoya, leo nahitaji kuzungumza kidogo kwiranga muntu ikoranabuhanga, katika kadi ya kitambulisho la utafiti. niba mwagenzuye kama mmechunguza vizuri, ibimeze nk'ibi ni iby'umuntu umwe, vyenye vitu vimeonekano kama huu ni vya mtu mmoja, na mukuru wabyo hata mkubwa wa vitu kama hizi. umuntu ari gusanga afite utuntu tumushinzwe, mtu anajikuta ana tuvitu ambacho tuko chini ya majukumu yake, nkanjye utungutu ngira 6, na tuvitu kama hutu mchungaji amemiliki kama 6. njye mfite 6 tungana gutya, yeye ametumiliki kama 6 tukadi kama hutu. ubwo mbafitemo perime, yeye ndani yake kwenye hizo kadi kuna license, nkagiramo ID, na kuna ID yake, irangamuntu, kitambulisho chake, nkagiramo iya banke, na anakuanga na kadi ya benki, iyafite equity ntungamo iy'amanyarwanda n'iy'amadolari, anayo kadi ya Equity ya Kirwanda na pia ya Dora. ubu ufite iya KCB, yule mwenye kadi ya KCB, ukagira ibya Goshen, ukatunga ibibanke n'iryaguye, yani utunze benki na vilivyoanguka kweli. ufite mitiwere, yule mwenye kadi ya NIDA, ukagiramo ko iwacu kwetu ukozeho kitwa tap and go, kanaitwa jina kama hilo, ugakoza kuri bisi, unakagusisha kwenye gari ya bisi, ukavaho ugahita ugenda, tayari unatoka na unaondoka. ubwo nukuvuga ngo kakantu baduhaga kagashashi tubitwaramo, kale kakitu walikuwa kitupatia mbeleni kama kapepa fulani kakuweza kubebea, bashyiragamo 2, zilikuwa zikiweka kadi kama 4. ubu nabonye baradutubuye kugira ngo ibyo dufite bikwiremo, ni igitabo, kwa sasa viliongezeka, vimegeuka kama kitabu kweli. uko ntakazanye ngo ngabere kubwa ibyo mvuze, ni kwamba sijakaleta niwaonyeshe hicho nachokizungumza. ni iryaguye, ni vitu vilivyoanguka kweli. rero reka nihute vubana, hivyo niende kwa haraka kweli. kimwe mu kiranga muntu
y'ikoranabuhanga kigiye gukemura, moja kati ya kadi la utafiti inaenda kutatua, kugira ngo ibyo bintu byose mbitse bibarurirwe ku irangamuntu, ni ili hayo yote ambayo nimehifadhi yaweze kuhesabika katika kitambulisho. Masomo niliyosoma, ibyo kuvuga ngo degree narayitaye bize mu irangamuntu, mambo ya kusema degree nimepoteza yasikanishwe na katika kwenye kadi ya kitambulisho. Ibyo kuvuga ngo icyangombwa cy'ubutaka giherereye, mambo ya kusema kitambulisho cha ardhi kiko wapi, kigomba kuba kiri mu irangamuntu, kinafaa kupatikana ndani ya kadi ya kitambulisho. Ubungubu bamwe muri mwe abana banyu bagiye kujya gukora ibizamini by'amashuri muri kubura kodi. Wengine kati yenu kwa watoto mshuleni kufanya mitihani mnakosa kodi zenu. Ibyo byose bigomba kuba mu irangamuntu. Hayo yote yanafaa kupatikana katika kitambulisho. Bagomba gukora akantu kamwe kangoroba byose. Wanapanga kutengeneza kadi kamoja kakujumlisha mambo yote. Ibyo byitwa globalization. Hayo kanaitwa jina hilo ambayo mchungaji ameona. Hari ibihugu byabirangije. Hivyo kuna baadhi ya nchi ambazo zishatatua shida kama hiyo. Especially ibihugu kimwe cya gatatu cy'isi n'abakristo. Especially moja kati ya tatu ni Wakristo za nchi nzima. Abandi si, wengine si Wakristo. Ibihugu byinshi bifite popularite nyinshi y'abakristo, kubabwira irangamuntu y'ikoranabuhanga niho bigoye. Nchi nyingi ambazo zimemiliki Wakristo kuambia kuhusu mambo ya kadi, hapo ni vigumu. Biterwa n'icyanditswe twasomye, vinaendana na andiko tulilosoma. Barabizi ko hari igihe muzababuza gutunda no guhaha. Wanajua kuna kipindi mtawakosesha kuweza kukusanya pamoja na kuhemea. Nilikumvikana icyo mvuze. Kinaeleweka nachokizungumza kweli. Abatari abakirisitu ntacyo bibabwiye. Wale sio Wakristo hawana haja navyo. Ibihugu bibasha gusakuza ni ibihugu bizi yuko hari igihe muzababuza guhaha. Zile nchi ambazo zinalalamika zinajua kuna kipindi cha mbele zitawakosesha kuweza kuhemea. Gihugu nka US, nchi kama US, umwe muri batatu ni umuvuga butumwa. Moja kati yao watatu ni mhubiri. Ubu mu bantu bari inyuma cyane mu irangamuntu y'ikoranabuhanga harimo US. Katika watu wako nyuma sana kwenye kadi la kimaendeleo kunapatikana US. Buri leta yose iri kubikora nkayo kuko kubigira itegeko biracyari danje. Serikali ya kila nchi ina majukumu ya kufanya kama yenyewe. Kuifanya kama amri dunia nzima kwa sasa ni vigumu. Ibihugu nk'Ubwongereza, nchi kama Uingereza, bo nirangamuntu isanzwe bari barayanze. Wao ni kadi ya kawaida, hata kitambulisho walikuwa wamekataa kweli. Ndavuga irangamuntu isanzwe. Nasema hii kadi ya kitambulisho ya kawaida. Bafite amanomero abaranga ariko irangamuntu isanzwe bari barayanze. Wao wana namba zinazowatambulisha, lakini kadi kama kitambulisho walikuwa wamekataa. Biturutse ku ntambara ya kabiri y'isi, kutokana na vita ya pili ya kidunia. Rero abo bagaruweho gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga n'isanzwe nayo bemeraga. Hao wamerudishwa kutengeneza kadi ya utafiti, na ile ya kawaida hawako wanaikubali. Urumva icyo kintu kuntu kigoye. Hicho kitu ni kigumu kidogo. Nisanzwe yayihakanaga noneho mumuzani y'ikoranabuhanga. Kikawaida alikuwa kiipinga kadi la kitambulisho, lakini la utafiti mweza kumletea kadi hiyo. Irangamuntu y'ikoranabuhanga ubu tuvuga turi muri Kenya. Yani kwa sasa kitambulisho cha utafiti tuko nchini Kenya kwa sasa. Ruto we nka president yarari gusobanura uburyo igiye gufasha kazi. Ruto kama president alikuwa akieleza namna itasaidia baadhi ya watu kwenye kazi. We yabivugaga muri 2023 nubwo ugeze na 6. Yeye alikuwa akivizungumza mwaka wa 2023 hata kama umefikia mwaka wa 2026. Ndumva ari na 3. Nizanie kwamba ni mwaka wa 2023. Sinibuka neza ariko ni hafa. Sikumbuki vizuri lakini vinakaribiana hapo karibu. Ibyo bintu yabigarutseho cyane. Yeye kuingia kwenye uongozi hayo mambo aliyarudia sana. Rero reka ngusasira inzo. Acha nikuweke wazi na mimi. Ikintu cya mbere usabwa kumenya. Kitu cha kwanza unahitajika kujua. Nta muntu muri mwese wicaya. Hakuna mtu yeyote kati yenu aliyeketi hapa. Baranyumvishije ra. Wamenisikia kweli? Nta muntu muri mwese wicaya. Hakuna mtu ndani yenu yeyote aliyeketi hapa. Wabona ahahungira irangamuntu y'ikoranabuhanga. Anaweza pata kimbilio ama sehemu ya kukwepa kadi ya utafiti. Icyo baracyumvishije ra. Irangamuntu y'ikoranabuhanga igomba kubamo ibintu 5. Kadi ya utafiti hii ambayo imetengenezwa inafaa kupatikana ndani yake vitu 5. Kambanze mbibutse rero. Acha nitangulie kwanza kuwakumbusha. Minutishizeyo ntarabibabwira. Inafaa kuwemo ndani yake vitu 5. Irangamuntu y'ikoranabuhanga ntago bashaka cyane kuzanaho amazina yawe. Kitambulisho cha kadi hii ya utafiti haifai kuwa na majina yako. Ahubwo irangamuntu y'ikoranabuhanga igomba kuba iranzwe na numero.
bali kadi ya utafiti inafaa kutambulishwa na namba. Kanongere mbabazi. Nirudie tena kuwauliza. Ufashe uvuze izina ryawe. Je, unaposema ama kutaja jina lako cyangwa nturivuge au usiliweze kulitaja kuri iranga muntu mubona, katika hii kadi ya kitambulisho mnayoiona, igihugu cyose gitunga nomero. Kila kadi, kila nchi yote inatunza iranga muntu yawe isanganywe nomero. Kitambulisho chako cha kadi kawaida kina nambari zake. Ilikumvikana? Inaeleweka kweli? Ujya kureba urasanga iranga muntu y'ikoranabuhanga nayo ni nomero. Utakuta kadi ya huu utafiti ina nambari zake. Rero iranga muntu n'ubusanzwe itegetswe kugira nomero kugira ngo intandukanye nawe. Kadi ya utambulisho inafaa kuwa na namba ili initofautishe na wewe. Igituma nge nawe dutandukanye ni ibirango nyine nizo nomero. Sababu ya mimi na wewe kuwa tofauti ni hivi vitambulishi vya hizi namba. Birikumvikana? Vinasikika kweli? Kubiranga muntu yagira nomero ho tubanze twemere ko biri ngombwa. Ikiwa kadi yako ya kitambulisho itakuwa na nambari, tukubali kwamba ni lazima. Kugira ngo mubanze mumenye yuko, nahitaji kwanza mtangulie kujua kwamba itorero muzatunga nomero, kanisa mtakuwa na namba, muzatunga irangamuntu y'ikoranabuhanga, mtatunza kadi la utafiti, ahubwo icyo bizabyara nicyo ndi burangirizeho, bali kitakachozalishwa hapo nitakimalizia. Ndi busobanure icyitwa ikimenyetso, nitakuja kueleza kiitwacho ishara ama alama. Itorero risabwa kuba rikangutse rigasoma Biblia. Kanisa linafaa kuwa limeamka na kusoma Biblia. Kuba mwafatiranga muntu ntibiraba ikibazo. Ikiwa mtachukua kadi hiyo la utambulishi bado hijawa shida. Ariko iranga muntu nayo ni ikimenyetso kikubwira ko Yesu ari karibu. Lakini hii kadi la utambulishi ni ishara kukuambia kwamba hakika Yesu yuko karibu. Birikumvikana? Vinaeleweka kweli? Iranga muntu ntiraba ikibazo. Hii kadi la kitambulisho bado hijawa shida. Ariko iterambere ryose aho riva rikagera rigusatira kwinjizamo, rigusatira kuzagufoma, rizafasha umubi kurwanya itorero. Kanisa litokapo maendeleo yatokapo na yaendako itakusaidia. Ndikuvuga iterambere ryose. Nasema maendeleo yoyote aho riva rikagera, litokapo na lifikapo, lishobora gufasha Satani, linaweza kusaidia shetani, nuko lishobora gushigikira ivuga butumwa, kama vinavyoweza kusapoti huduma ama mahubiri. Cha kabiri muri busange mwiranga muntu. Cha pili mtapata ndani ya kadi ya kitambulisho hicho. Ndachaka kugira ngo mbereke ko nta kidasanzwe. Nahitaji niwaonyeshe kwamba hakuna mwiranga cha ajabu ikoranabuhanga katika kadi la tambulisho. Ikidasanzwe ni kimwe. Kila ambacho si cha kawaida ni kimoja. Kubihuriza hamwe, yani kuvikusanyia kwa pamoja. Igihe nikigera hari consequence. Kipindi kikifika hari ngaruka. Kunayo madhara. Hari ngaruka kizizaba ariko si. Kunayo madhara takayotokea lakini si kwa sasa. Mvuzi cha mbere yuko ikwiye kubifite. Cha kwanza nimesema inafaa kuwa hari kintu bita smart card. Kuna kitu chaitwa smart card. Smart card ni ibasha gushyiraho imyirondoro. Smart card ni kitu cha kuweza kuweka utambulishi. Hari ibintu bitari hano mureba. Kuna vitu ambavyo havipo hapa ambaye hamuoni. Ariko kuri iyi barcode lakini katika aka barcode ka keusi mnako kaona, abajya mujya mu guhaha, wale wakwenda kuhemea ama kununua vitu, uzabona uguza amazi bakoze kunuzi, utaona ukinunua maji itaguswa kitu kwenye mashine, kiro direct kiraza kukindani kiriho, tayari bei itakuja kutokea kwa sababu ndani yake ipo. Inaeleweka kweli? Hari kintu bita imyirondoro. Kuna kitu kinaitwa utambulishi. Ndajamba menyeshe nakubeshe mwiranga muntu hari mwaho harimo ubundi buzima butari ubwanditse hano ndani ya hii kadi. Bila kudanganya, kunao uhai ama uzima ambayo haujaandikwa hapa nyuma. Birikumvikana? Hari ubundi buzima buba hano hano. Kuna uzima mwingine unapatikana katika hii barcode mnayoiona. Kubaciye
abaciye ku mupaka mwinjiriye kwirangamuntu. Katika wale mliopitia mpakani kutumia kitambulisho, ntago baba bari kureba ibi byanditse aha. Hawaangalii watu wanahusika na mpaka, vitu vinaandikwa hapa juu. Bashaka kukoza hariya kugira ngo barebe ibyanditswe aho utareba. Wanahitaji kadi yako igusishwe kwenye masine kuona vitu ambavyo wewe huwezi ukaona. Murakoze kubyumva. Asante kuvielewa. Ni myirondoro yawe exact. Ni utambulishi wako wa kiundani zaidi. Icyo nicyo cya kabiri kigomba kuba kiyigize. Hilo ndilo jambo la pili linafaa kuwa lina miliki hii kadi. Hari kintu bita digital identification. Kuna kitu chaitwa digital identification. Ku bantu bajya buzuza ibintu hazaboneka ahantu havuga ngo ni wowe cyangwa n'umuntu uri gukoresha ikintu kitari cyawe. Katika wale watu wa kujaza vitu kutakuwa na kakitu kana kuuliza swali kwamba ni wewe muhusika ama si kitu chako. Nko muri Belgique bamaze kugera imbere mu ikoranabuhanga. Katika Belgique wako mbele kimaendeleo. Hari app downloadinga yitwa ngo It's Me. Kuna app ambayo unaidownload na inakwambia kwamba ni mimi. Kwa bamanzi bakora mu bintu bigendanye na digital kuri ubukora ibintu bakakubaza niba utari robo. Yani katika cameraman wanafanya na vitu vya digital, wanakuuliza kwa sasa kufanya jambo fulani kwamba wewe sio robot. So igihugu kigenda gicreating ama strategies abasha udownloadinga ukuzuza izagitandukanya yuko ubikoza atari robo. Inchi siku hizi zimetengeneza vitu yule wa kufanya research ama vitu fulani kutafuta, inakuuliza maswali kwamba ni wewe muhusika ama ni robot yenyewe. Ababa muri Holande, watu waishi kwenye Uholandi, babyita Deride. Wanaviita kwenye jina la Deride. Ni Deride bo bakoresha digital identification. So rero no mu buzima busanzwe nukukubaza ngo mbese iki kintu ni umuntu cyangwa si umuntu. Hata kwenye maisha ya kawaida ni kuuliza swali, je, ni mtu ama sio mtu? Email uri kuyikoresha ni nyirayo cyangwa si nyirayo? Email anayetumia ni mwenyewe hakika ama si mwenyewe? Ushobora kuba uri gukora ibintu bakahita bakohereza message kubwira ngo ariko kuri email yawe hari abantu bari kuyikoresha, prova niba ari wowe nyirayo, ugaprova. Kuna ujumbe wanakutumia kukwambia kwamba kuna watu wanatumia email yako, confirm kwamba ni wewe watumia email yako ama si wewe. Ibintu biri mwiyoranga muntu noneho. Nazungumza vitu venye viko kwenye kadi ya kitambulisho. Urumva ko n'ubusanzwe niyo uri kubikora barakumenyesha ngo hari umuntu uri gukoresha email yawe cyangwa ikindi kintu, prova niba ari wowe. Hata kawaida wanakwambia tambua kwanza ni wewe unatumia email yako ama kitu kingine kwamba ni wewe. Eremeza niba ari wowe cyangwa atari wowe. Aminisha ama ukubalishe kwamba ni wewe ama sio wewe. Ngira ngo abasanzwe mu bintu nk'ibyo byo mvuze bahamya ko ibyo ariko bigenda. Wale wa kawaida kwenye vitu hivyo wamebobea katika hivyo, wanashuhudia kwa maana hivyo. Kuna kitu cha nne ambacho ni kigumu. Hicho kintu cha kane ni iki? Hicho kitu cha nne ni kitu gani? Hicho bita digital wallet. Ni kiitwacho digital wallet. Munyumve gato ngisobanure. Munisikie kidogo nieleze kidogo. Digital wallet ni kofi irangamuntu. Digital wallet ni wallet ya utambulisho. Abagabo benshi bicaye aha ubu bagenda na makofi. Kina baba wamekaa hapa kama wengi, wanatembea na wallet zao. Mwababonye banzanira bamwe muri ibi ngibi. Umeona wengi kati yao kiletea hizi kadi walikuwa kizitoa kwenye wallet zao. Digital wallet izabimeze nk'ikofi yawe. Digital wallet itakuwa kama wallet yako. Izabirimo ibyangombwa by'ubutaka. Itakuwa imebeba vitambulisho vya ardhi. Igomba kubirimo ni kofi ni wallet kawaida. Ni kofi irimo mitiwere. Ni wallet ambaye inakuanga na kitambulisho cha NIDA. Kuri point ya kane ni kofi. Na katika point ya 4 ni kawaida tu. Ibitse buri kimwe cyose imebeba kila kitu chote ambacho umekimiliki. Kigendanye na document cyose. Kinachoendana document na makaratasi yako yoyote. Buri document yose utunze ibitse mu ikofi. Rero cha mwisho sasa ni cash. Amafaranga na pesa y'ikoranabuhanga ambaye ni ya utafiti. Ifaranga ry'ikoranabuhanga, fedha au pesa la utafiti. Ibigendanye hari cyo bita CBDC, ifaranga ry'ikoranabuhanga. Yani kuendana na pesa la utafiti. Kubabashije kuba nko muri Europe, kwa wale ambao wameweza kuishi nchi ya Europe, hari cyo bita digital Europe.
Kuna kitu kiitwacho Digital Europe, kuna yellow unapewa za kusaidia, ariko utayemerewe kubikuza, ambaye hauruhusu kuweza kuya withdraw. Hari services zimwe na zimwe bayexonera kuyakoreramo kugira ngo utabateza ibyago. Kuna services zingine ambazo zinahusikana na hizo pesa ili usiwasababishie shida fulani. Ubwo na mayero ubo wemerewe ashirwe kuri kunuze yawe, ariko utagira ikintu yamaze. Ni yero unaruhusiwa kuingizwa kwenye system yako bila kulifanyisha jambo lolote. Kwenye services za kimaisha. Birikumvikana. Amen. Ngerageze kubabwira ibintu bigomba kuba biri mwiyorangamuntu. Najitahidi kuwaeleza vitu vinapatikana kwenye kadi. Abantu rero bari kwikanga. Kile ambacho watu wanashtukia, mukujya gufotora bagomba gufotora imboni z'ijisho. Katika kupigwa picha watapiga mboni ya jicho lako. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Imboni z'ijisho. Mboni ya jicho lako inapigwa picha. Abantu bari gufata imboni z'ijisho murabakinisha. Eti kwamba watu watachukua mboni ya jicho, usicheze nao. Uretse mwebwe mwagize umugisha mukambuka umupaka. Nyinyi mlibarikiwa na kuweza kuvuka mpaka. Ahantu mwahagaze mukareba. Kuna sehemu mlisimama mkaweza kuangalia. Ndabaza. Nauliza. Na ahantu mwigeze bakubwira ngo rebamo hano. Kuna sehemu ushawahi kuambiwa jaribu kuangazia macho yako hapa. Kweruzi ngo bari kukurebeshamo gusa. Unazania kwamba alikuwa anakutumia tu kaone ndani yake tu peke yake. Ngo ukumeze imboni z'ijisho zawe zirakenewe. Maana yake hivi ulivyo kwenye muonekano wako, mboni ya jicho lako inahitajika. Kwiranga muntu yikorana buhanga bazafotora intoki uko ari 10. Katika kadi la ujuzi wataweza kupiga vidole zako kama zilivyo 10. Aricyo bita fingerprint, ibigendanye n'urutoki rwawe. Kuna vitu vya kuendana na fingerprint. Na muntu uracha se kidole chako kumupaka muyobeko hari ahantu mushyira intoki. Si kuna sehemu mnaweka kidole chenu mkipita mpakani. Bishatse kuvuga iki? Maana yake, tafsiri yake ni nini? Nubundi bintu byawe by'ingenzi birahari. Hata pengine vitu vyako vya msingi vipo. Baranyumvishije sera. Bivuga ngo uruwangirika. Maana yake ikiwa ni mtu utaharibika, utakuwa umekwisha kweli. Baranyumvishije ra. Baranyumvishije ibyo navugaga. Uruwangirika. Ikiwa wewe ni mtu wa kuharibika. Wewe wageze muri Kenya. Wewe uliyefika Kenya, yaweza kuisha kumalizika kitambo. Cha kwanza, tayari fingerprint yako ya vidole ulivitoa. Cha pili, igihe wafatagira nga muntu nuko wenda icyo bari kuvuga kubihuriza hamwe. Ibi byose urabifite, nahoze mbona babinzanira mu bifite byose. Kipindi cha kadi ya vitambulisho vyako ama na hizi kadi nyinyi vyote mko navyo. Mwarebye mu mashini, mwarebyemo. Mliweza kuangazia macho yenu kwenye mashini, mliweza kuona. Ibyo byose ni iterambere rivuga ngo uyu ninde. Hivyo vyote ni maendeleo ya kisasa ya kueleza huyu ni nani. Rero niki nshatse kuvuga? Ni kitu gani na kusudia kuongea? Uyu munsi, siku ya leo, Banque Mondiale, benki ya kimataifa, FMI, okay, na ONU, benki ya ONU, ibyo byose uko ngiye mbivuga. hivyo vyote navyoenda nikiviongea, bari guparticipating kugira ngo abantu bose bajye muri system. Wanajaribu kutumia gharama zote watu waingizwe kwenye system. Milioni 80 ntizigira ibyangombwa, hazina vitambulisho. miliyari 1 na miliyoni 200, milioni 1 na milioni 200 ntabwo bibasha gukoresha ikoranabuhanga, haviwezi kutumia utafiti wa leo. uyu munsi, kwa siku ya sasa, kugira ngo iriya smart card kunde, ile smart card iweze kuweza kuwezekana, na mukecuru wawe wa wundi ba mu cyaro bazieranja bamugezeho telefoni ya smart. Hata shosho yako ama bibi yako aishi kijijini, watamfikishia simu ya smartphone. Uhumura ni butarayimuguriye bazieranje mugereho. Usijali hata kama hujaweza pata uwezo wa kumnunulia, lakini wao watamfikishia simu. Kuko isaha igomba kwinjira. Kwa kuwa dunia sehemu yafaa kuingia. Hari wabishaka utabishaka, utake wala usitake, umuntu wese uri kwisi bagomba kuba bamuzi. Mtu yeyote aliyopo duniani anafaa kuwa anatambulika, wanamjua. Telefoni. Hata sasa ukichukua simu, niyo yaba ari gatushi, hata kama ni simu ya batani, iliya telefoni ya uyifite, hiyo simu yako ukiwa nayo, bemerewe kumenya aho uherereye. Yani wanaruhusiwa kujua ni wapi mwelekeo wako. Niyo mpamvu ugiye guhunga, ndio sababu wa kwenda kutoroka, ikintu cya mbere afata ni ugufata telefoni nitwara afite akadutaho. Kitu cha kwanza ni kuchukua simu, anaizima na kutupa hapo na kila kitu chake. Isi rero yikora na buhanga ikizako. Dunia ya utafiti leo itakachokifanya, kintu kimwe wenda
kigoye muri byo, ni kitu kimoja kigumu kati ya hivyo. musabwa kuba abana beza, mnahitajika kugeuka watoto wazuri. Abaranyumvishije wananisikia kweli? Na mushinwa, ubu mushinwa wese arabizi, yani kila mchina yeyote anajua ukureba gahunda za leta, namna unavyoangalia ratiba za kiserikali, halama zinaongezeka tayari zako. ukureba ibiyirwanya, namna unavyochungulia vinavyoshambulia, halama zako zinapungua. ubuzima buriho, hivyo maisha yaliyokuwepo leo control, yani ni control, na kindi kiriho nona, hakuna kingine cha sasa, haracyariho control, bado kuna control. ariko nyuma y'iyi control, lakini baada ya hii control Satani azayikoresha, shetani ataitumia. Aranyumvishije? Wamenisikia kweli? Nyuma yaha, baada ya hapa, jewe nka pastor, mimi kama mchungaji, jewe ndabihamia, mimi nashuhudia iterambere aho rizagera, maendeleo itakapofika, Satani azarikoresha, shetani atalitumia. Antikristo mu gihe cya Yohana, kipindi cha Yohana. ako muribaza Yohana, mnajiuliza kuhusu Yohana. nyuma ya itorero, baada ya kanisa libatizwa mu mwuka wera, linabatizwa katika Roho Mtakatifu. byakozwe n'umwaka 2. Matendo ya Mtume mlango wa 2. Itorero ryatangiye kutegereza, kanisa lilianza kungoja Yesu. yarababwiye ngo uko mubonye ngiye, aliwaambia namna mliona nimepana kuondoka, ndivyo nitakavyorudi. zaboherereza umufasha, nitawatumania msaidizi, ariwe mwuka wera, ambaye ndiye Roho Mtakatifu. shatse kubamenyesha iki? Nahitaji kuambia nini? nguonazi, kwamba huyo akikuja azababwira n'ibyo ntababwira, atawaambia kile sijawaambia. kuva icyo gihe itorero, toka wakati huo kanisa yamaritegereje bosi, yani linaishi kungoja bosi mwenyewe. mu gihe cya Yohana, maana yake kipindi cha Yohana ni Biblia ibivuze, ni Biblia imesema. ndavuga wapfuye 97, nasema aliyekufa 97, bavuga 95 n'97, wanasema 95 97. aho niwo Yohana pira, hapo ndipo Yohana anakufia. nyuma yo kumunogoramwe amaso, baada kuchomoa macho yake, hapo akafariki. ni hagati y'95 n'97, ni katikati ya 95 na 97. bari kubona Antikristo, walikuwa akiona Antikristo, ari kuvuga ngo dore ba Antikristo, akisema ona akina Antikristo, nubwo umukuru ataraza, huyo ni kwa ajili ya mkuu hajafika, abatoya barababonye, lakini wale wadogo waliweza kuwaona. ubu mvugana nao, hata kwa sasa nikizungumza nanyi, Antikristo bari bahari, wa Antikristo wanapatikana hapa. Yohana yarabasize, Yohana aliweza kuwaacha, nange nawe turababona, na mimi na wewe tunawaona, ariko hari Antikristo mukuru, lakini kuna Antikristo mkubwa, kiongozi wao kuzafashwa, anafaa kuja kusaidiwa. asobanura inyamaswa, nitakuja kueleza mnyama, bavugira inyamaswa ifite amahembe, niwaeleze mnyama mwenye mapembe wayo umwana w'intama ya mwanakondoo, ngariko yajya kuvuga ikavuga nk'inyamaswa, lakini kwenda kutamka kuzungumza inaongea kama mnyama. ibyo bizaba ari idini, haya yatakuwa ni udini. reka bawusasire inzobere, niweke wazi kidogo, ibigendanye n'ifaranga rimwe, vya kuendana na pesa moja ubu rirakora au shilingi moja inafanya kwa sasa katika namna hijaonekana, ifaranga rimwe rizakora, lakini shilingi moja litafanya. ejo bundi nimugera muri US, hivi karibuni mkifika US, muzanyohereza amanyakenya, hamtanitumia pesa za Kikenya, muzakoresha ikoranabuhanga, mtatumia mbinu za kimaendeleo, muzohereza amadolari, mtatumania dola, fone yanjye nakira amanyakenya, simu yangu nigeuziwe kupokea Kenya, ubundi faranga rimwe, pengine pesa moja ama shilingi moja. Tunaposema digital, turi kuvuga imibare, tukiongea kuhusu hesabu. niba wari uwasize Burundi, ikiwa kunaye mtu uliacha Burundi ukamusiga mu Rwanda na ukamwacha nchini Rwanda, fata telefoni yawe, chukua simu yako, urebe kutamwohereza, uone kama huwezi kumtumia, ajya kubikuza, atakuja kuwithdraw. bategereje kubigira kimwe gusa, yani wanangoja kuvigeuza kitu kimoja bakazabirema na weze kuvitengeneza ama kuviumba. Bill Gates yakoze icyo bita rope, alifanya kitu kiitwacho rope, icyo bita moja rope. ni system ibasha gutuma ibi bihugu byacu moja, murumva bivuga rimwe, yani hizi nchi zetu, maana yake kitu kimoja. Hiyo ni system ituma mabanki abasha gukora yaca hangaha, yani kufanya benki zikiwa za kupita mahali hapa, nizo zibasha gutuma ihererekanya ry'amafaranga, ndicho kinasaidia upeanaji wa pesa ama uchenji wa kipesa. ibyo bavuga ngo igihugu bagifatiye bimwe mu bihano, wakisema nchi zimechukuliwa hatua fulani, yaweza kuwa inakataliwa kuweza kutuma pesa, kutranslate pesa, yani kutranslate pesa katika usaidizi na vitu vingine, kugira wakira amafaranga, ili ukaweze kupokea pesa, nabashe
kuyoba na asiweze kupotea. Ni ibyangombwa watanze, ni vitambulisho ulivyovitoa. na undi yazi wanyu, hata pengine anaweza kupotea kuja kwangu. turacyari kumwe, tuko pamoja kweli? buri kimwe cyose, kila kitu chote. wanavugaga ngo ifaranga rimwe, nilikuwa nikisema shilingi moja, idini rimwe, dini moja. 2019 aho mu Barabu, hapa katika nchi za Waarabu, Trump akienda, okay, papi popo, hatangiwe gushaka uburyo bwo gutunga itorero rimwe, kulianzishwa mbinu za kuweza kuwa na kanisa moja. Kanisa itakuwa moja. Nataka nikwambie kweli, itakuwa moja. Tunanirwa kumva sisi tukishindwa kusikia tutapisha. Hapa kuna watu kichwa ngumu, tutafanana na hivyo. Kuna mpango wa kuwa limoja. Huo mpango umefika mbali. Nikikwambia kwamba Danieli mambo hayo aliyafunuliwa, kipindi kitafika uweze kukataliwa. Hivi si ndivyo vitakavyokuwa. Mkimalizwa kuingizwa nyinyi yote kwenye system, hakuna bila mtu mmoja kubaki. Kuna namna utajifanya kuwa mtu hatari. Watakuwa wakichukua kwenye laptop ama kompyuta, mshuke chini katika ile nambari 4 nilikuwa nikiwaambia. 4 mnakumbuka nilivyowaambia? Yani ni kama wallet yako. Yani wachomoe ndani yake matibabu, na wachomoe kila kitu chochote mahitaji, watoe mahitaji ya kununua. Hayo yote yatamrahisishia mambo. Acheni kwanza kulalamika, bado yanawangoja. Yani msiharakishe ujio wake Kristo, kama Yakobo alivyozungumza. Waraka wa 2 wa Petro, alisema hakuna sababu ya kumharakisha, hata pengine kuna siku yake atakuja. Ni tatizo la siku chache peke yake. Yani huu uhuru mlio nao unakwisha. Kuchukua kadi ya kitambulisho ya siku ya leo, hautaweka kiapo, lakini ukipata kujua na kuzoea system, na ikawa ni lazima vibadilike. Sijui Biblia inaposema tutahoa, yaweza kuwa kanisa litakuwa bado liko hapa. Wanakuita, wanakwambia sasa, unajua tulikuwa tukikupatia pesa za bure, utaweza kufuata huyu Mungu ama utafuata huyu Mungu? Ili wewe iweze kuwezekana, utarudi mahali hapa, utaweka kiapo kwanza. Usipoya kiapo hautakula. Kwa sasa mpo kwenye uundaji wa system, safari bado ni ndefu. Sijui kipindi cha kufanyika mambo hayo, lakini saa itafika muweze kuulizwa nyinyi. Hamtaingia kwenye vitu mkiwa mmekumbwa katika mkumbo wa watu wengi. Yesu atakubali hivyo. Si ndivyo Biblia inavyoeleza? Unafaa kuchukua alama. Wewe ukiwa mwenyewe umekubali, wewe ukiwa umekiapia, mbinu hizo ni rahisi. Ikiwa mpo hai mtaniambia, mtajipeleka nyinyi wenyewe, mtajipeleka kuchukua. Yule asiye na Mungu ndani yake atajipeleka, na pia uweze kuweka traka ya Kristo. Yani wewe mwenyewe utajipeleka, usiseme vimefanyika kisirisiri. Kuna system ambayo itakuwepo, ambayo inakupeleka, ukubali ama upinge. Acheni kwanza ujinga. Yani Biblia inaeleza kuichukua uhalisia. Biblia haijaweka kiapo hapo, bali haya ni maandalizi ambaye itafanya wewe usipate sehemu ya kujificha. Na katika yeyote wa kutumia simu,
hata sasa huwezi pata sehemu ya kujificha, hata sasa utapatikana. Kama unazania na kudanganya, uliza Kadafi kama utamuona amefufuka. Ukitumia simu yako hata kwa sasa utapatikana. Acheni kuweka vichwa vyenu vigumu. Mambo yaliyofanyika yalifanyika, hata pengine mengine tawambia nini, lakini wakati utafika kupatikane kadi ya kuweza kuichukua ama kuimiliki ukiwa umekataa. Wamenisikia kweli? Na tena ishara hizo zinadhihirisha kwamba viko karibuni. Ninaviona. Lakini wakati huo isipopungua, wakati huo usipopunguzwa, na wale wa kujiita wazuri, mwenye huduma anajua mbinu atakavyofanya. Kwa kuwa na wale wajiitao wazuri mnaweza kujaribika. Haya mnayosema ya utafiti, kutakuwa na nyama zimepangwa, zile ambazo unaamua utakula nini. Kutakuwa na biskuti zinaruhusiwa nyumbani, zile za kubeba visivyo hitajika. Ukiwa na kwenye listi ya useless utakuwa na vitu ambavyo havipiti. Wewe ni bure ikiwa umepangiwa, utakuwa na chakula ambacho hautapita. Watamaliza umaskini kwa kila mtu. Umaskini utakwisha. Wakuonyeshe, wakwambie kwa sasa umepata kuona Mungu, kwamba utaweza kutengana na yule Mungu unayemwamini, uamue kuacha ama uendelee. Hivyo acheni kuwa na haraka, itakuwa. Muache kuharakisha, itafanyika. Wamenisikia kweli? Acheni kuharakisha. Kipindi ama wakati utafika. Wakati utafika. Acheni kwanza kuweza kutumia kile ambacho mmetengenezewa. Hivi vinaandana kuonyesha kwamba Yesu ipo siku atarudi. Mungu anaenda kuwapa uwezo. Mungu awape uwezo ili mkaweze kupata nguvu za nyakati za mwisho. Kiroho na kimwili mnafaa kuwa imara, bali yale ya Mungu atakayoyatunza nayo. Usije kuyaangalia kwenye ile simu ama kwenye ile kadi yako ya kitambulisho, kwamba uangalie listi ya magorofa ambayo unamiliki wewe na tayari uende kumkana mfalme wako. Zingatia kitu kimoja, hayo ukimaliza kuyaona yametimia. Zingatia kwamba dunia itakuwa ni miaka 7 peke yake. 3.5 itakuwa ndiyo ya mambo ya ajabu kama haya. Yani usije kugeuka kuwa kitu bure kisa cha miaka 3.5. Biblia inaeleza itakuwa ni miaka 3.5 peke yake. Na pia kipindi cha muonekano kama huu, ya sana dakika kanisa itakuwa linaenda kunyakuliwa. Kipindi cha mateso ama kuteswa, mbingu itaweza kupunguza mateso hayo. Siyazungumzi yakiwa ni maneno ya kawaida. Kutokujua jumlisha kupotea. Ni miaka 3.5 peke yake. Watu mtaenda kusaini mkikana Mungu wenu. Msizanie kwamba ni kipindi kirefu. Hapana. Miaka 3.5 peke yake. Zingine miaka 3.5 itakuwa ni ya mateso na huzuni. Yesu atakuwa amenyakua kanisa lake. Ishara za kudhihirisha ujio wake vipo kwa haraka kuonekana. Naweza ambia nini? Mungu awape umiliki wa siku za leo. Tufanye yale tunafaa kuyafanya. Yule wa milango yake imefungwa, mbingu ikakufungulia milango yako, upate namna ya kuhubiri Injili, upunguze wanaoangamia. Hatuna muda mrefu hapa mbele sana. Yule atakaye kuja hata kawia.
nababwira ibyo bigendanye na agenda 2030, ningeliwaambia yale hao ya kuendana na agenda 2030, igendanye na 50, lakini kuna ile agenda kuendana na 50. Hayo sihitaji kuyakawia. Narishatse kukubwira ngo, ningependa nikwambie, irangamuntu uri kwakira y'uyu munsi, kadi ya kitambulisho unayochukua siku ya leo, kugusaba kwihakana umwami, haikuhitaji wewe ukamkane mfalme wako. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Ariko si gusaba kwihakana umwami, yani haikuombi wewe ukamkane Mungu wako, ariko ni ibimenyetso, lakini hizo ni ishara. Kuwatunza umugore cyangwa wabyaye, katika yule amemiliki mke ama aliyezaa, hari ikintu bita imigendo. Kuna kitu kiendacho kisemwacho mienendo. Imigendo itandukanye n'ibise. Mienendo ni ya tofauti na utungu. N'ababeshe rero, bila kuwadanganya sasa, ibi byose yo mbireba ndabibona ni imigendo. Hivi vyote navyo vichunguza na kuviona, na viona vina mwenendo. Muhumure, hazabaho ibise. Musijali, itakuwepo utungu. Kandi hazabaho n'igise cya nyuma, na itakuwepo utungu wa mwisho. Igise cya nyuma bw'abadamu baracyumva. Utungu wa mwisho kina mama mnausikia. Mwisakuza kubera imigendo. Musilalamike kwa sababu ya mwenendo. Ibise bizaza. Utungu utakuja kutokea. Nta gihe mukorera isi nk'abayivamo nijoro nk'abaritaha. Musijali, mtumikie mbingu kama watu wa kuondoka. Pandisheni mikono kidogo tuweze kuomba. Muweza wa yote awawezeshe. Igihe cyo kubuzwa kugura no kugurisha, nyakati za kuziwiliwa kuuza na kununua. Ngewe natunze irangamuntu y'agatabo kuko abenshi muri mwe nabonye badakuze cyane. Mimi nimetunza kitambulisho cha kadi ambayo ni ya kitabu fulani. Batunze irangamuntu yabaga y'agatabo. Sisi tumetunza kadi ya kitambulisho ya kakitabu. Okay, nababonye. Nimeweza kuwaona. Ngiyo rero tujya gufata iyi nayo bavugaga kari daimoni. Hiyo tukienda kuchukua hiyo walikuwa wanasema kwamba ni pepo. Wajyaga gufunguza konte, ulikuwa unaenda kufungulisha akaunti yako, ukabanza kubaza ngo niba uri bushyireho igikumwe, ugahita uvuga ngo bya bintu karabaye. Ulikuwa ukiuliza kwamba utawekwa fingerprint yako ya kidole, nasema ibyo ni imigendo. Haitawezekana. Igihe kizaje. Hivyo ni vya mpito, lakini wakati utafika. Ubazwe wakire Kristo cyangwa umwihakane. Uulizwe kwamba utapokea Kristo ama umkane Kristo. Abyo ntago bizatinda kandi. Hayo hayatakawia tena. Itorero rizaba rigeze mu marimbera. Kanisa itakuwa limefika ukingoni. Imana ibaha ibyangombwa byose. Mungu awape vitambulisho vyote. Twitegure kugaruka kwa Yesu. Tujiandae ujio ama kurudi kwa Kristo Yesu. Imana ibaha ibyangombwa byose. Mungu awape vitambulisho vyote. Ubu bamwe muri mwebwe muyobewe iyubaka ry'amasoko. Wengine kati yenu mnasahau ujenzi wa masoko. Twebwe aho tuvuka mu Rwanda yo bajyaga kubaka isoko. Sisi tunakozaliwa nchini Rwanda wanapoenda kujenga soko, mama batubyara bitewe na level bari bariho. Kina mama nao tuzaa kulingana na kiwango walichokuwa nacho. Nase ko bari kuyubaka no kugira bazaya kinge tubura aho duhahira. Tunaona ile kutengenezwa masoko. Hii ni ili kwamba wakuje kufunga masoko tukose sehemu ya kununua vitu. Ahiterambere rizaba riri nukujya ahantu mwirangamuntu yawe bagashyiramo bagakirika yuko utemerewe gusa. Yani maendeleo pahali utakuwa umefika ni kuingia kwenye kadi yako tambulishi kwamba waandike kwamba hauruhusiwi. Ibihe bizaza. Nyakati zitakuja. Pandisheni mikono. Ndashaka gusaba ubushobozi. Nahitaji kuitisha mamlaka ama uwezo. Mungu akutie nguvu. Katika kiroho na kimwili. Imani bahimpara. Mungu akawape nguvu. Kiroho na kimwili. Imani bahimpara. Mungu awape nguvu. Kiroho na kimwili. Muri iritime tugiye kwinjiramo. Katika huu mwenendo tunaenda kuingia. Kanisa mnafaa mamlaka. Kanisa mnafaa mamlaka. Kanisa mnafaa mamlaka. Mungu amimine baraka kwenye mikono yako. Mungu afungue milango yako. Mungu akupe vya kufanya ubiri ya nchi. Mungu akuwezeshe uwe na watu kulipia karo. Mungu akuwezeshe. Katika jina la Yesu. Mungu akutie nguvu. Mungu akupe mamlaka. Katika jina la Yesu. Antikristo. Wale mnaowaona ni ishara. Kunaye mkubwa wao ambaye atakubidi kumkana Kristo. Mungu akutie nguvu za kiroho. Ikiwa ni lazima nyakati hizo zifike, tuweze kupewa nguvu. Hapo kwenye
mstari wa 10 byahishuwe katika Ufunuo, abamwiziritseho wale ambao wameambatana naye azabarokora, atawaokoa. urufatiro Bwana aje akawe urufatiro rw'Uwiteka, nguzo ama msingi wa Bwana. rwanditswe ngo Uwiteka asabe. Bwana, imeandikwa kwamba Bwana aje akawe. Gisa nk'iki Nyakati kama hii Uwiteka kwiyegereze, Bwana awe karibu nawe. Uwiteka kugira igikoresho Bwana akugeuze chombo cyamukorera mu minsi yanyu, kinaweza kumtumikia nyakati za mwisho, cyagabanya abarimbuka, ambaye kitapunguza wanaoangamia, amafaranga uzatunga, fedha utakazomiliki, agushoboze kubwiriza, zikuwezeshe kuhubiri, ubushobozi uzagira, uwezo utamiliki, ugushoboze kubwiriza, kuwezeshe kuhubiri. abahindure benshi kuba bakiranutsi, Waliobadilisha wengi kuwa watakatifu bazaka nk'inyenyeri, watang'aa kama nyota. ibyo utunze Yale umeamiliki nawe ubwawe nawe peke yako nibyo wamucunguzi, ni vyake mkombozi. ugakunda iby'isi, Usipende ya ulimwengu, ubisimbuze iby'ijuru, ukayabadilishe ya ijuru dunia. rigushobose, Mbingu ikuwezeshe, ijuru rigushobose, mbingu ikuwezeshe, ijuru rigutungishe, mbingu ikufanye kutunza. isitegerezanyije amatsiko, Ulimwengu unangoja kwa shauku kugaragara kw'abana b'Imana, kuonekana kwa wana wa Mungu. Imana igukingurira imiryango, Mungu akufungulie milango yako ugaragaza ijuru, na ukadhihirishe mbingu werekana ijuru, na ukaonekanishe mbingu. Imana ibigushoboze, Mungu akuwezeshe, Imana iguha amaso Mungu akupe macho, abandi badafite, wengine hawana. Imana igushoboze Mungu akuwezeshe kubwiriza ubutumwa bwiza. kuhubiria injili njema. Ibi ngibi uba wumvise, Haya ambayo umeyasikia ukwiye kubigeza kure, unafaa kuyafikisha mbali, ukwiye kuvuga ubutumwa, unafaa kuhubiri injili, ukwiye kuvuga ku mateleviziyo, unafaa kuhubiri kwenye ukwiye runinga, kuvuga mu macano, unafaa kuhubiri kwenye chaneli, ukwiye kubigira live. tunafaa kuyafanya live. Imirimo y'Imana ni myinshi, Matendo ya Mungu ni mengi. habwa ubushobozi wowe, Pewa mamlaka wewe, habwa ubushobozi nasema wowe, pewa mamlaka wewe. wowe wumvisha aya Wewe magambo, unasikia maneno haya, ijuru niriguteza imbere, mbingu ikusongeshe mbele, icyagukora urakizi, cha kufanya unakijua, icyagukora urakizi, jambo la kufanya unalijua, ijuru nirigushyigikire, mbingu ikusapoti. ibyo biganza byawe Hiyo mikono yako turabyaturamo ubuzima, tunaitamkia uzima. abantu nibayoboka Imana yawe Watu wafuate Mungu mu wako izina rya Yesu, katika jina la Yesu. batabarwa bikunyuzeho Wengi wasaidike kupitia mu wewe izina rya Yesu, katika jina lako Yesu. akira ububasha, Pokea mamlaka, akira ubushobozi, pokea uwezo, akira igituma bumva, pokea cha kufanya abantu usikike. nibaza gushaka Watu wakikuja kutafuta ibyo bashakaga, yale ambayo wanayatafuta, ubonereho kubaha Imana batashakaga, wewe chanzo ya kuheshimu Mungu asiyekuwa mu anatafuta izina rya Yesu, katika jina la Yesu. indwara muri mwe nizisoke, Magonjwa kati yenu ziwatoke, batabafatirana, zisiweze kuwakamatia. ikitavuga Imana muri mwe Kisisonena Mungu kati yenu gifite agaciro, kipoteze thamani. izo ndwara z'ibyorezo Haya maneno ya janga zigomba kuva muri yanafaa mwebwe, kutoka ndani yenu kugira abantu batazuriraho. ili watu wasiweze Imana kuzipangia. yawe nigukize, Mungu wako akuponye, Imana yawe nikubohore, Mungu wako akufungue, Imana yawe nigukomeze, Mungu wako Imana akuimarishe, yawe iguhamagara amazi, Mungu wako akupe afya buri njema. munyajya gukorera Imana, Ukijipiga kutumikia Mungu, mwakira ubuzima, pokeeni uzima, mwakira ubutsinzi, pokeeni ushindi, mwakira amaso y'umwuka, pokeeni macho ya kiroho, amaso abasha gushwanyuza, macho ya kutambaratisha akareba kure, na kuona mu mbali izina rya Yesu, katika jina la Yesu. mbaraga zituma mureba uko bareba, Nguvu za kuona wanavyoangalia turazihagaritse, tunazisimamisha. dutangaje ubuzima hejuru yawe, Tunatangaza uhai juu ya maisha yetu, dutangaje ubuzima hejuru yawe, tunatangaza uzima juu ya maisha dutangaje yetu, ubuzima hejuru yawe, tunatangaza uhai juu ya maisha ijuru yetu. nirigushyigikire, Mbingu ikunge mu mkono izina rya Yesu, katika jina lako Yesu. abakomoka mu nda yawe, Wale ni uzao wako, intwaro zikorera Imana, wapa silaha za kutumikia abana Mungu. bawe Watoto wako bazakorera Imana, watatumikia Mungu, bazagufasha kwerekana Imana, watakusaidia kudhihirisha Mungu. amafaranga yawe Pesa zako azagufasha kwerekana Imana, zitakusaidia kudhihirisha Mungu. amamodoka uzatunga Magari utamiliki azagufasha kwerekana Imana, itakusaidia kumwonekanisha abazaba Mungu. mu mazu yawe Watakao kwa kwenye manyumba zako bizagufasha kubereka Imana, itakusaidia kuwaonyesha mu izina Mungu rya Yesu, katika jina la mu Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. mwakira ibibafasha umurimo, Pokeeni vya kusaidia mwakira kazi, ibibafasha umurimo, pokeeni vya kusaidia huduma. mwakira ibibafasha umurimo, Nasema pokeeni kuwasaidia huduma, mwakira ibyangombwa by'aka kazi, pokeeni vitambulisho mu vya izina kazi rya Data wa twese, katika jina la Baba wa sote n'iry'Umwana na la Mwana n'iry'Umwuka wera. hata la Roho Mtakatifu. Tuvuge twese Tuseme amen, sote amena, tuvuge twese amen. tuseme sote amena. Kubara 6:24, kubara 6:24 duhagurutse
Kitabu cha Hesabu 6:24 tukiwa tumesimama. Nadufashe vuba na vuba. Atusaidie kwa haraka. Nkuko bisanzwe. Kama ilivyo kawaida. 6:24. Kitabu cha Hesabu 6:24. Uwiteka aguha umugisha kurinde. Bwana akubarikie na akulinde. 22. Ni mstari wa 22. Uwiteka abwira Mose ati, Bwana akamwambia Musa hivi, bwira Aroni n'abana be, ambia Aroni na watoto wako, ukaba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha. Hivi ndivyo mnakuwa mkibarikia wana Israeli. Uwiteka aguha umugisha kurinde. Uwiteka aguha umugisha kurinde. Akubarikie na akulinde. Uwiteka kumurikishirize mu maso yakugirire neza. Uwiteka kumurikishirize mu maso Bwana akuangazie nuru ya uso wake akutende mema. Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Bwana akuone vyema na akupe amani. Ukaba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Hivi ndivyo vya kutia jina langu juu ya wana Israeli, nitawabariki. Amen. Tunashaka kuchira izina rye hejuru yawe. Tunahitaji kuweka jina lake juu ya maisha yako. Ugenda uligenda. Popote ufikapo ama utembe yako ufike. Tugomba kuchira izina rye hejuru yawe. Kwamba ndipo tunafaa kuweka jina lake juu ya maisha yako. Tumuhabwe umugisha. Na inafanya upewe baraka. Uwiteka guha umugisha kurinde. Bwana akubarikie na akulinde. Uwiteka guha umugisha akurinde. Bwana akubarikie na akulinde. Uwiteka kumurikishirize mu maso ye akugirire neza. Bwana akuangazie nuru ya uso wake akutende wema. Uwiteka kumurikishirize mu maso ye akugirire neza. Bwana akuangazie nuru ya uso wake akutende wema. Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Bwana akuangalie vyema na kukupa amani. Uwiteka na akurebe neza na aguha amahoro. Bwana akuone vyema na akupe amani. Iki cyumweru, hii wiki ya kwanza kesho, dusize izina ry'Uwiteka hejuru yawe. Umeweka jina la Bwana juu ya maisha yako. Ngo dusize izina ry'Uwiteka hejuru. Anasema tunaweka jina la Bwana juu ya maisha yetu. Uwiteka naguha umugisha. Bwana akubarikie. Tuvuge twese tuseme sote amena. Shira ibiganza imbere. Tia mikono yako mbele. Mungu mwami wacu Yesu. Neema mfalme wetu Yesu Kristo. Pera kwa kufashwa na Mungu. Utakatifu na kusaidiana na Mungu mtakatifu. Nibibane namwe mwese. Vikawe pamoja na nyinyi wote. Leo paka daima. Amen. Amena. Yesu abaha umugisha. Yesu akawabariki.